دوستان عزیز اوپل سیدان سال براریش 95 یعنی نمود بیرنه ماشین دوستان بسیار در یک حالت خوب قرار دارد ماشین 4 بالونش نو دوستان من این نمود از کفای ماشین یادآور میشیم حجتاش یک سالی نمی باشه من بگجاش دوستان اینجا بالونی گازش هست تابلت که حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن коробкаш автомат و اینجا سی دی پلیر دارد پربیگش 212,000 کیلومتر پربیگ و این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب و این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز یادآور میشیم سالنش بسیار در حالت خوب قرار دارد мотор 1.6 راستای سوزشواریش گاز بنزین расходаш 10 تا 100 میگردد دوستان عزیز من این نمودی حالت мотори ماشین منه بسیار در حالت خوب دوستان عزیز نرخ ماشین 30,000 سومون با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 818 00 92 اوپل اسرا جی سال براریش 99 دوستان عزیز من این نمودی بیرنه ماشین یادآور میشیم حجتاش یک سال نه من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر دارد پربیگش 241,000 کیلومتر پربیگ یادآور میشیم کانسنرش هم کار میکنه که کانسنرش کار میکنه من این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز мотор 1.6 1.1 سوزشواریش گاز بنزین دوستان عزیز расход چند تا گاز کردی؟ расходش 10 تا 100 کیلومتر میگرده من این حالت мотори ماشین یک دست بسازیم نرخ ماشین 42,000 سومون با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 37 69 67 اوپل اشکه سال براریش 2005 دوستان عزیز من این نمودی بیرنه ماشین من چه خیلی که دیده ایستاده نمودی بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز داخلی سالن دو آینه های پیش الکتره منی آینه چهاش هم الکترونیکه دوستان عزیز коробкаш مکانیکه من اینجا سی دی پلیر سنتر زماک دارد پربیگش 160,000 کیلومتر یادآور میشیم کانسنراش کار میکند منی حالت سالن ماشین من حالت سالن کفای ماشین چه خیلی که دیده ایستاده мотор 1.6 1.1 سوزشواریش بنزین расходаш 6 لیتر به 100 کیلومتر میگردد بسازیم من این حالت мотори ماشین چه خیلی که دیده ایستاده نرخ ماشین 55,000 سومون با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 821 28 67 92 771 79 27 اوپل وکتره سال براریش 92 دوستان عزیز 1.8 موتورش من این حالتی мотор 1.8 سوزشواریش گاز بنزین расход چقدر گاز کده گاز که 90 расходаш 10 تا газ киди 90 километр мегардад дӯстон азиз ман ин намуди бернаи мошин
санҷиши техникиш то моҳи июни соли 2021 дӯстон менӣ намуд аз қафои мошин یه بگذار. кишои багажшам ҳозир нишон метим дӯстон ин багажош мене чӣ хеле ки дида истодед ин балони газаш ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз дохили салон коробкаш механика мен инҷа сиди плеер дорад чӣ хеле ки дида истодед пробегаш 307 000 километр мене мани ҳолати салони мошин аҳволи сидениҳо менахе рӯйкашҳои замонивӣ кишидагӣ мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз боз мен инҷа люкам дорад нархи мошин 20 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 982 00 59 Opel Ashke соли барориш 2004 дӯстони азиз манин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед манин намуд аз қафои мошин дӯстон мана чӣ хеле ки дида истодед ҳаво боронӣ аст лекин ин барои навор гирифтани моҳ ягон монеа эҷод намекунад ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон чӣ хеле ки дида истодед ду ойнаҳои пеш электре яъне ойначиҳошам электроника мебошад коробкаш механика ва инҷа сиди плеер сентр замок дорад бортош компютер пробегаш 288 000 километр пробег мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана мана дӯстони азиз чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин мотор 1.6 екатек сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чандта газ гиред расходаш 10 та газ ки 100 километр мегардад хусусият 7 литр бензин мехӯрад дӯстони азиз нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 93 353 86 00